Good morning, everyone. God is good all the time, and all the time, God is good. So, maayo ang Ginoo mga igsoon sa atong mga kinabuhi, and the goodness of God will stand forever mga igsoon. Nga, walay kasama, walang katulad, walay kapareha mga igsoon, diyas pagkamaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Praise God. So, ato ang ipadayon kanunay mga igsoon ng atong pagsalig diya sa Ginoo mga igsoon nga let's continue to be humble, praise God, in serving the Lord. Let's continue to have faith 100% sa ato ang buhi nga Dios mga igsoon, because without God we are nothing, we can do nothing, we have nothing, and we cannot be, no? Kung wala ang Dios, wala gyud tay mahimo mga igsoon. Mao nga ang atong 100% kapag pagsalig diya sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah, praise God. Atong palihukon sa atong mga kinabuhi aron ang kaluoy, ang grasya, ang milagro kaayuhan, ilabi ng kaluwasan mga igsoon, ihatag sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Praise God. So let us pray. Labing balaan o gamahanan ng Diyos, Lord God, i-extend Ginoo ang imong gamahanan o balaan nga kamot, Lord God, na imong ihatag Ginoo ang kumpletong kaayuhan Ginoo ni James, ni Ben, Bakang Arroyo Ginoo nga anak karos Tambalanan Ginoo nga naa sa kalisod Ginoo ang iyang kahimtang God, unat ugad ang imong balaan ug gamahanan nga kamot o Dios, ihatag kaniya Ginoo ang complete healing right now in the name of Jesus. Jesus name, in Jesus name. Paspas nga oy kaberi o Dios, hallelujah, praise God, nga paspas nga healing Ginoo nga mahitabo sa iyang kinabuhi God, tungod kay ikaw ang Dios nga mong gialagaran gituuhan, ang milagroso ug gamhanan nga Dios, hallelujah. Ikaw ang Dios kaniadto karon ug sa walay katapusan. Ang imong milagro kaayuhan Ginoo, ang imong kaluoy grasya Ginoo, praise God, magapadayon sa walay katapusan Ginoo, Lord God. Lord, among i-claim right now, Lord, na imong ihatag Ginoo ang among ipangayo pinagis mga pagampo, Lord God, ug bisan pa man Ginoo sa mga provision Ginoo sa financial Ginoo, ikaw Ginoo magatagbo kanila Ginoo sa pasagdi God, iman Ginoo ang tibok ng pamilya Ginoo ayon sa pasagdi Ginoo. Lord, amo i-claim, Lord God, right now in the name of Jesus, hallelujah, na wala imposible di kanimo Ginoo nga imo na siyang giayo o God, hallelujah, praise God. Iman sa Lord kang ruling Ginoo nga anak karon sa hospital Ginoo, napon siya sa kalisod Ginoo sa iyang kahimtang Ginoo, Lord, siya ang panglawas Ginoo, ihatag kanya Ginoo kompletong kaayon right now in the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah. Paspas nga recovery Ginoo sa tanang mga issue Ginoo sa iyang mga sakit ug balatan Ginoo, Lord God, hallelujah, nga wala imposible di kanimo Ginoo, ang imong kaluoy, ang imong gugma Ginoo, ang imong kaluwasan Ginoo, ang imong gahom Lord God, imong ihatag siyang kinabuhi Ginoo in the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah. Paspas nga recovery Ginoo, complete healing God, ug ilang financial panggastos Ginoo, ikaw Ginoo mga provide Ginoo ayo sa pasagdi Ginoo, the whole family Ginoo ayo sa pasagdi God, i-bless Ginoo ang tibok niyang panimalay, hallelujah, sa tanang mga butang Ginoo sa financial, spiritual, physical, material Lord God, nga saksak-liglig Ginoo, nga mga panalangin Lord God, nga imong ihatag sa kinabuhi Ginoo, i-provide sa kinabuhi Lord God. Thank you Lord for everything God, for answering our prayers Lord God, ug amo i-claim Lord God right now in the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah, nga imong gihatag Ginoo ang among gipangayo sa imong ngalan Lord God. Even those friends Ginoo, praise God, hallelujah, nga naas mga problema kalon Ginoo, whatever problems that they are facing right now, hallelujah, you are the solution, the answer of our prayers God. Ug ikaw Ginoo magpadalangin ka lang Ginoo sa pasagdi Ginoo, nga ikaw Ginoo magatagbo Ginoo sa ilang panghinanglanon Ginoo, sa ilang mga problema Ginoo, or sa mga kasamok silang kinabuhi Ginoo, nga ikaw Ginoo magatabang kanila Ginoo, Lord, nga ang kalinaw, kahapsay, gugma Ginoo, pakigdait Ginoo, praise God, hallelujah, mao'y magapatigbabaw sa kinabuhi Lord God. O kinintanan Lord, amo i-claim Ginoo sa imong ngalan God, nga imong ihatag Ginoo ang among gipangayo pinagis mga pagampo Lord, hallelujah. Bisan pa man Ginoo sa tanan nga mga naminaw karon o God, hallelujah, kung sa may ilang mga problema Ginoo, hallelujah, praise God, sa ilang mga kinabuhi ug panginabuhi Ginoo ayo sa pasagdi Ginoo, sa ilang pagpanguma, sa ilang mga negosyo, sa ilang panagat Lord, sa ilang pagpanarbaho Ginoo, o sa ilahang, praise God, hallelujah, sa ilahang mga hayupan Lord, o tanang klases mga trabaho Ginoo nga ilahang gibuhat silang kinabuhi Ginoo ayo sa pasagdi Ginoo, nga ikaw Ginoo magatubag mga tagbo Ginoo
sa ilang mga panginanglanon silang mga kinabuhi God. Ayo sa pasagdi Ginoo, Lord, og katong mga naggapos sa ilang mga utang Ginoo, kaluoy ug tabangis la Ginoo nga ikaw Ginoo magatabang kina maghatag og praise God, maghatag Ginoo og solusyon sa ilang mga problema God, because in your name, hallelujah, dunay gahom diya sa mga ngalan Ginoo. All things are possible, hallelujah, in your name God, hallelujah. So among i-claim right now Lord nga imong dunggon o Dios, imo nang gidungog ang mga pangayo sa imong ngalan Ginoo, imong ihatag Ginoo ang mga pangayo pinagis mga pag-ampo, and all things we believe and claim 100% can all things are possible in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you so much God. This way pray, in Jesus name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Thank you for watching mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa iyong pag-uban nga ang Ginoo mag-auban, magapanalangin ug padayon nga maghatag kanatong maayong panlawas ug kusog no sa ato mga kinabuhi. Grasya sa ato mga kinabuhi. God bless. To God be all the glory.